our formula for this sa atong statistics. So take note lang ani, Z is the Z value, X here is the value of any particular observation or measurement. Yeah, U is the population mean. This symbol here is the symbol for the population standard deviation. So simply, this is the standard deviation. So take note lang, ana, ato nang i-apply sa ato ang problem solving. We will go to over here. That's there. Nang lapas na. This is, there you go. Problem number, no, not that. Application. Wait. Not that. Nang lapas na ko. There you are. Kini siya, kini. Problem number 2, problem number 1. There you are. Kini mo yung problem number 1 nato. Okay? So let's go to our problem number 1. Problem number 1 states, the average Pag-ibig salary loan, for RFS Pharmacy Incorporated employees is 23,000 pesos. So, kini ang gipasabot nga given nato, o sa man ni siyang 23,000. This is the population mean. Mo ni population mean, nisulti man o nara ang word ay average. The word average there will tell you, it's the mean. The word average here will tell me, that's the mean. Unya, this is our mean. That's 23,000. So, kabaw na ta nga ang atong mean is 23,000. Next, if the depth is normally distributed with the standard deviation, for sure, this is our standard deviation. So, ang problem, Rajud, it's a matter, Rajud, of identifying unsa na saya. Find the probability that the employee owes less than, o mo ni gitawag nato, katong X nato nga. So, ito gibutang sa X. Ang X is the value of any particular observation or measurement. So, what man nagisulti nga, maunay mean, gisulti lang, find the probability that the employee owes less than 18,500. So, this is our X. This is the X. This one is the population mean. And this one is the SD. Look at diba, this is the X. Ang X nato is ang 18,500. Gigamitan din sa formula. Ang ato ang mean was 23,000. Ang standard deviation nato was 2,500. Do you get the process here, Section Galileo? Yes, sir. And then you just solve that. So you have there negative 4,500 divided by 2,500. That's negative 1.8. And then, you go dayon sa inyong table. Go to your table right away. O kining 1.8, ang value ani niya is, pila man ning 1.8 sa inyong table? Diba ang value ani niya is how much? 4,641? That's the value. That's 4,641. Pero that does not mean nga mo na answer nato. Balik ta sa problem. Tanawa ang problem. Less than 18,500. Kung ako nang i-drawing siya sa atong normal curve, ang mean ako, naa-dyan ni sa tunga permi. Ang mean, naa na siya diris tunga all the time. Ang mean nato is 23,000 man. Mo nang 23,000 sa din ha. Kining 18,500, asa man makitaan
mas gamay pa biya na sa 23,000. Mo nang ang 18,500 gibutang na nato dire. Dili man na diri butang 18,500. Dapat ang mga values diri more than 23,000. Ang mga values nga naa diri less than 23,000. So I'm gonna place 18,500 here. Why is it that nga gishadean man ni siya nga part? Kay it is stated man, awa ha, less than 18,500. Asa man nga part ani ang less than 18,500? Sir, kini siya sir, kining gishaded nato sir. Kini, mauni siya ang less than 18,500. O mao na itong pangitaon, gamito nato itong atong concept nga nahibaw-an before. Unsaon man pagpangita nato ani nga part section Galileo. Di ba kini siya is 0.5 na biya ning katunga kini tanan kini. Nya human na akay measurement. Pila gayto ni siya? Ang from here ang gikan diri padong didto mao to siya ang kini. Mao ni siya nga value ang 4641. So mao ni siya ang 4641. So unsa may buhaton nako aning 0.50 og 4641 atong i-minus. Mao na akong gi-minus diri. We have 0.50 minus 4641. Mao nang we were able to get this. Mao na it's simply the probability that the employee owes less than 18,500 is 0.359 or 3.59%. Questions sa problem number 1, section Galileo. Section Galileo, nakasabot sa problem number 1. Mangutana ha, if galibog gani, please do ask questions here. Yes, sir. Klaro na siya ha? So, Yes. okay, good. Let's proceed to problem number 2. Let's proceed to the problem number 2. Problem number 2 states, the average age, nanasad kay word nga average, unsa man ni siya, unsa man ni nato, unsa maning 40 years, section Galileo. Mean. Okay, take note. That's the mean. That's your mean there. Okay, this is the symbol for mean. Take note. And then, assume the variable is normally distributed. The standard deviation, klaro na kaayo. Ang standard deviation nako 5. O, nanakoy value sa mean. Kini, kay naanatay value sa atong standard deviation. Unya, find the probability that the age of a randomly selected manager will be between duha ka bug atong pangitaon ani 35 ug 36. So meaning ato nang illocate first ang mean nako 40. Mao ni siya mo ni atong drawing 40 na astunga kay mao man ni siya ang mean. Yang usa ka value, ang kining 35 less than 40 man na ibutang na kong 35 dire. Ang kining 46 more than 40 man na atong ibutang ang value nako nga 46 dire. So take note, 35 is there, ang 46 dire. So dapat analyze asa makit-an na siya dapat kay later on para makabalo mo asa inyong i-shade nga part. Nya go on, atong pangitaon ang mga z values. Look at the z-values here. Mag-start ta sa z-value sa 35 sa top. So take note, ato na ning gi-identify. Pila to ato ang mean? Pila to atong mean? 40. O ang x nato 35. Mo nang 35 minus 40. Divided by, unsa maning 5, ang standard deviation given sa problem. O, i-minus ng 35 ug 40, negative 5. O niya, that's negative 5 over 5, that's negative 1. So, meaning, ang z-score di ani niya, negative 1 di ay ni ang z-score ani niya. Kini siya.
Then go on. Same thing. Kini pong 46. Pangitaan po na tong z-score ana niya. So meaning 46 minusan na to sa mean nga 40 kay ang mean nako 40 man na divided by 5 standard deviation. So ang mean dire ug ang mean sa other one the same. Ang standard deviation ug standard deviation the same pod na. So 6 divided by 5 that's 1.2. O gamitan day nato sa table. Ang 1 nga z, pila ihang value sa inyong table? Ang value... 0.3413. Okay. So, meaning, kini siya di ay, kini is 0.3413. Nya, ang katong 1.20, pila value? 0.3. Okay. 0.3849. O unsa may buhaton nako ani section Galileo para makuha nako ang total nga shaded region? I-add. Mao nang giad ni nato ang duha. Mao nang giad ni nako si 3413 ug si 3849 and you will get this probability. So meaning the probability that a randomly selected banker or bank manager is between 35 and 46 is 7.7262 or 72.62%. Is question problem number 2 okay? Yes, sir. Okay, let's go to our last problem. Let's read our problem now. Our problem states this way. To qualify for a master's degree program in business administration at San Sebastian College, candidates must score in the top 20%. So, kining 20% here is what? X. Is that the X? Unsa maning 20% din hi? Unsa man tong mga answers nato nga percent? Unsa man na siya ang percent section Galileo? Hatagan kani mo percent, mauna ang value sa z, meaning ang probability niya kini siya, this is written as 0.20. O, tanawa ang inyuhang ayaw sa tanawa. So take note, 0.20 na siya. Okay? Unya, let's go to the problem now. The test has a mean of 180 and a standard deviation of 25. Find the lowest possible score to qualify. Assume the test scores are normally distributed. Now, this is my question. Nganong ang 20% diri man na nako gishadan? That's my question, section Galileo. Nganong dira man ang 20% na akong gishadan? Because it's stated here, candidates must score in the top 20%. So, kini siya, mauni siya ang top 20%. Kaya kung diri ka mag-shade sa lower part, di man na top 20, mauman ang lower, how do you call it? Ang kulelat nga 20%. You get the point here, section Galileo, nga nung kini ang gishada nako? Yes, sir. What if I'm gonna have it as the top 60%? Top 60. Sige ka na lang. If top 60 akong question, this is our mean. So meaning, diri ko mag-shade ana kay mao man ni ang 60% nga top. Kay 50% baya ni siya. Nya human plus 10% lang din ha, mo nang mas 60% ni siya, section Galileo.
Yeah, I'm talking about just 20% man. It's less than 50%. Mo nang, this is just ato lang ning gi-assume nga 20% ni siya. Is that clear? Okay, next. Now, di ba atong kumangita ta ni Z, ato ning pangitaon, pila kay value ani niya? So meaning, mo na siya, di ba 50% ni, kini siya, kini, gikan din ha, at 0.50. Minusa na nato ni 0.20, o pila may value ani ni diya ay 0.30. O, mo na siya value, kini siya, tanawa inyong table of Z's na ay 0.3. Wala. Now, ang naara dira is kini o kini. Sir, nganong kini mong gipili? If i-minus nimo ang 0.3 o ang 0.995, pilay difference niya Galileo? That's the difference, right? Nya, kini siya, 0.323. Minusan na kong 0.300. Pilay difference niya, 0.00. Asa may gamay og difference? Kini. Mao nang ang gigamit nako is this. So, mangita mo og asay closest niya. Nya, ang kining 0.3, closest man na ni 0.2995. Mo nang ang value di ay nako is 0.84 mao ni value sa Z. You get the point here, Section Galileo? Okay, Section Galileo, question sabi before I proceed. Section Galileo, are there any questions? Sa may pangutan na lang na ay mga questions para maklaro ng nato no kung na question. Wala ray question, sir. Nakasabot ra ha. Anyway, this is recorded. You can go back on this later, okay? So take note, the value of the Z is 0.84. O, gamitan na to sa formula dayon. Ang value sa Z, 0.84. Ang X man atong gipangita diri. Kay wa man takabaw sa katong value ana niya. Nya ang 180 given as a problem. Naa nag-state diri asa to ang problem na to. 180 ang mean. Dara. 180 ang mean. Yang standard deviation, 25. Maunang nahimo ni siyang 0.84 is equal to x minus 180 over 25. Unya, i-multiply na to both sides by 25. Multiply na by 25. Mahimo na ni siyang, pila man ni, this is 25 times 0.84. That's 21. 21 is equal to x minus 180. Gitranspose na si 180 sa other side. So meaning, 21 plus 180 equals x. Therefore, x is 201. So dapat, a score of 201 should be used as a cutoff. Anybody scoring 201 or higher qualifies for the master's degree program. If your score will be 200, you will not qualify. It should be 201 and above.